जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सदानंद दयालु सदानंद दयालु दयावंत बहुनामी जय सद्गुरु स्वामी शरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोरी प्रभु बंधु कर जोरी चरणे शीत दयासी चरणे शीत दयासी सुखना चातोरी जय सद्गुरु स्वामी नारायण सुखनागा निज कुल तनुधारी प्रभु निज कुल तनुधारी कामरपति कौदार्या कामरपति कौदार्या जगदित नयनारी जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी अड़सठ तीरथ चरणे अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम सजनु से दर्शन करके प्रभु से दर्शन करके लाल कर्म से ज्योति लाल कर्म से ज्योति कुटुंब सहित करते जय सद्गुरु स्वामी आरवसर करुणानिधि करुणा बहु कीजिए वर करुणा बहु कीजिए भूतानंद करे मोखे भूतानंद करे मोखे शुभम करे देखे जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी दयानंद दयालु दयानंद दयालु दयावंत बहुनामी जय सद्गुरु स्वामी श्री राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे स्वामी नारायण हरे नारायण हरे स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद
गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामीनारायण भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुणातीतानंद स्वामी महाराज भगत जी महाराज शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज गुरु हरि नमो स्वामी महाराज अक्षरधाम महोत्सव દરેક હરિભક્તોને વિનંતી કે આપણે જમવાની વ્યવસ્થા બહાર રાખવામાં આવી છે તે પૂર્વે આ બધા ભાઈઓની સાઈડે ભાઈઓ અને બહેનોની સાઈડે બહેનો બધા હરોળની અંદર આવી અને આપણે અન્નકૂટના દર્શન કરીશું. ત્યારબાદ અહીંથી અન્નકૂટ આપણે લેવામાં આવશે અને અન્નકૂટ લીધા બાદ આપણે બહાર જમવાનું રાખેલ છે તો બધા એની પ્રમાણે વર્તીશું. પહેલાં ભાઈઓ બધા ઊભા થઈ અને પહેલાં અન્નકૂટના દર્શન કરી લેશે, ત્યારબાદ બહેનો શાંતિથી દર્શન કરીને ત્યારબાદ આપણે બહાર ભોજન માટે જવાનું છે. તો ખાસ બધાને ધ્યાન રાખીને આપણે પ્રમાણે આપણે લાઈનમાં આવીને બધા દર્શનની અંદર જોડાઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આપણે વિદાય શ્લોક બોલીને સભા પૂર્ણ કરીએ. અતીતં ગુરુપ્રાપ્ય બ્રહ્મરૂપં નિજાત્મનઃ વિભાવ્યદાસ ભાવેન સ્વામિનારાયણં ભજે. શ્રી હરિં સાક્ષરં સર્વદેવેશ્વરં ભક્તિ ધર્માત્મજં દિવ્યરૂપં પરમ શાંતિદં મુક્તિદં કામદં કારણં સ્વામિનારાયણં નીલકંઠં ભજે. શ્રી હરિ. સર્વને નવા વર્ષના ખાસ જય સ્વામિનારાયણ. બધા આપણે હવે હરોળની અંદર દર્શન કરીને બધા બહાર આપણે બધા પ્રસ્થાન કરીશું. बराबर आई ना नहीं रेड एंड व्हाइट है ना हमारे नीचे नीचे